Hello, you are welcome. Enne ye baba ye to. Me no nyina na mahoro ho amahyehyɛ no we eye nkate. O kai sa nkate we eye de papa medi ya de aka no. Me ngo kakra nso ni se wo hwa a. Me nkate nso amachi ni. Oba atan de mesrɛ wo ni obi a ɛma nkate sei empa ho. Ye bɛka ho asɛm. Me nje ni nso kakra me pɛ me kobi me bibia me de beye ena maye no me pentem pa me ye ade a gas ketwe yi na ye na me yusu nti me de me nsuo esi so me sro sa wo ye to a eye abode na wo yusu no secret we fa to tirim pa o mani nyina enya a touch of ripe ma ebia emre kakran wo ye kokoto a emfa bode bunu pa bebia emre enka ho mekire wudi ntie akiri nti wo hwa wonua me no ma na madwa no me body na madwa no we nsu we akakra bi na ehuru because gas ketwa we no fast eto hoi first no ne ya utwi we ututu we wo hwe pa se okoto je ne na ye de ebo ayo we bia wo si fom na wutwa ne mfifire ti wo se ya we simple within just 8 to 10 minutes what on ebe ready open for pa wo kon dotoa na wo pedi na wo ma me hye kitchen wonye mrewe we need to me bresa eto ne beba na ati we ni so enti we no enya afi kura na wo kofre wo bi se be ye to ma me ne simple kura with your blender ehuru sa na masoe abasoro because me ba hye mechi o mindumi ntanase kura na metwi nti ha sei no hwa me momone no me super kuna matoto no na meyi nkase ni nyina free mu no na me ba bayam eye kakra no me bibia eto ne siso no na de oso ye bia me blender no hwo me yam ensuo ni na me yam ayam kama ye betete nsuso no na eye thick kama we eye kakra bi o eno so makomi enu je nene pe momone no hwe on se man fa atre kra ntete a uhwie a enhwie eto no ma ye wi ehia so obekwa akofa akonwa tietia ehia so obefa akonwa tentene ma ade bibia me mpe problem bia me de me bibia agubo ni mu ena me twu no se bode no ni nyina ba bi mre na se bi yebunu pa eduru ni twise ya ebededem because bode bunu no eya na eden eto hoi se na etie no hu ni se emre eju kakra bi a ebeye dendenden enti wonhia sa wode bode bunu befra kokko ebasa wutwi a obre betra bode na ade beye no ni nyina nya a touch of ripe a wudi twi a ebeye simple eto na ye ready o we see we 10 minutes kra endu oba bi a na wo aka na oso obedi to akra na sese oni maami na ani to a enya ade a obeba because oba anofo no ye de bema no nti opeto ne di ansa na waba awo so aka maami a wasa akra ipi akra itimi twi ne ti enye ne nsa be ma nurse fo ne doctor fo ba no asa aka akowuram ntimi na me die Amerika ko ho a because ye to yi maami ntimi dofo pe blender ketwa sei bi wan na mwa odi ya na akra ne bye anyway na me de serve no see you in the next video bye.